बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुस्तफ़ा हवान वजदान के प्लेटफॉर्म से अपने सेगमेंट अब आगे क्या होगा। अच्छा जी, थंबनेल पर आपने बड़ी ज़बरदस्त किस्म दी जनाब ट्विस्ट की हुई यानी बात पढ़ी होगी कि खान को लेने पहुंच गए, अब रहा ना जाए, अब आगे क्या होगा। तो जैसे कि आपको पता है कि मैं मतलब काफ़ी अरसा से जब कि खान साहब ये अताब का शिकार हुई हैं और खान साहब के मुकदमात खुले और उसके बाद प्रोसीडिंग्स शुरू हुई, तो यानी मैं आपको एक हद तक कहता रहा कि फ़िलहाल यानी मामलात जो हैं वो इतने यानी ख़राबी की तरफ नहीं जा रहे और ख़ान साहब के लिए सब खैरें हैं। बट मैंने कहा था कि 11 अगस्त के बाद जो है यानी वो मामलात यानी वो सख्ती पकड़ेंगे। तो 5 अगस्त को खान साहब की गिरफ्तारी हो गई। जो जज हुमायूं दिलावर साहब थे, उन्होंने तोशा खाना केस में खान साहब को सज़ा दे दी और फिर उसके बाद आपको पता है कि मामलात में और तेज़ी आई और साथ साथ जो दूसरे मुकदमात सन उन्होंने भी टायर लग गए। ठीक है जी, वो भी अपनी स्पीड जनाब अगे आंदे रहे तो जाते रहे और मामलात आगे बढ़ते रहे। तो इसी दौरान जैसे कि आपको पता है कि कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खान साहब की जो सज़ा थी उसको यानी मुअत्तल कर दिया और ये मामला डेफिनेटली अब दोबारा ट्रायल कोर्ट के पास जाएगा और फिर ये प्रोसीडिंग आगे चलेंगी। शायद नए जज साहब होंगे जो इस प्रोसीजर को यानी लेके चलेंगे और वो मामला वहीं से आगे चलेगा जहां तक पहुंचा था। और यानी इसी दौरान यही उम्मीद की जा रही थी और जो हमारे पीटीआई वाले दोस्त थे वो बहुत ज़्यादा खुश सन कि लो जी हुण खान साहब जड़े नो राह हो जाएंगे तो बस खान आवे ही आवे। जैसे एक आम फहम होता है कि हमारे यहाँ क्योंकि मालूमात नहीं होती और इतना इल्म नहीं होता चीज़ों का, मामलात की इंटेंसिटी का पता नहीं होता, अच्छा कानून का पता नहीं होता, बाकी बातों का शऊर नहीं होता, अच्छा ज़मीनी हक़ाइक़ की तरफ तवज्जो नहीं होती और अपनी एक जो खुद पसंदी होती है यानी जो हम चाह रहे होते हैं वही साढ़े मुँह बाहर आ रहा होता है। तो फिर काफ़ी जो दोस्त भी हैं ख़ास तौर पे जो पीटीआई वाले वो ये पहले ही एक्सपेक्टेड था। अब ये जो खान साहब की कल यानी सज़ा मुअत्तल हुई है और वह उन्हें जो थोड़ा सा वक्ती रिलीफ मिला है, मेरे ख्याल में ऐसा जी आगे चल के जब ये प्रोसीडिंग दोबारा चलेगी तो मेरे ख्याल में शायद पहले से ज़्यादा जो है ना वो कहते ना लेने दे देने पै जान। तो अच्छा वो खुशी डेफिनेटली उस वक्त मांद पड़ गई कि जब उससे पहले जो साइफर का जो केस है जिस खान साहब ने वो एक तारीखी खातर लहराया सी, तो याद होएगा कि ये है जहाँ अमरीकियों ने साजिश की थी, वो वाला ख़ात्मा कह रहा हूँ। इस पर खान साहब बात कहने लगे कि मैंने तो पता नहीं हो की सी, तो एम सादा कागज सी, वो वाला जो है। तो उस केस में जो हैं वो यानी उनका ऑलरेडी जुडिशल रिमांड पर थे, वो 30 तारीख से, आज 30 तारीख है, तो आज खान साहब की फिर पेशी है अदालत में। तो मोस्ट प्रॉबली थोड़ा बहुत जड़ा कानून का सानू भी समझ है उसके मुताबिक मेरे ख्याल में शायद यानी रिमांड में कुछ तुसी हो जाए या रिमांड में तुसी ना हो जाए तो उनको ट्रायल के लिए बाकायदा यानी जेल में ही भेज दिया जाए और फिर साथ मज़ीद ये ट्रायल यानी आगे चलता रहे, क्योंकि बादियों नज़र में इसको देखें तो ये मामलात काफ़ी गंभीर हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब और असद उमर साहब ने जो स्टेटमेंट्स दी, जो बयानात दिए, जहाँ तक यानी हमारी रसाई हुई है, तो वो या फिर खान साहब के जो जवाबात थे, तो उससे यानी ऐसे ही लगता है कि ये यानी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा डेफिनेटली ये जो है। तो इसी दौरान जनाब बहुत सारी खबरें वो ये कि जनाब कोई खान साहब नूं लैण वास्ते पहुँच गया है कि तैयारा आएगा तो खान साहब नूं इंज करके जूम करके ले जाएगा। खैर ये बात आपको याद होगा कि मैं अपने काफ़ी व्लॉग्स में ये बात कहता रहा हूँ कि खान साहब की रहाई होगी और बिल्कुल मुकम्मल रहाई होगी तो थोड़ी जी लंबी होएगी, ਸਕੂਨ ਹੋਏਗਾ। ठीक है जी। तो खान साहब एड दुनिया के है जो चक्करबाजी है ना, इन्हों चो बिल्कुल दूर होणगे, उत्थे जाके अपनी मर्जी की जी जिंदगी यानी वो कुछ दिन कुछ साल मतलब गुजारनगे
اور کتابیں شتابیں پڑھیں گے, کوئی علم و حکمت دی طرف توجہ دیں گے, اور پھر جڑا ہے وہ ٹائم کافی گزر جائے گا, اور اس کے بعد ان کے پاس وقت ہوگا کہ وہ رفاع عامہ باقی زندگی جو ہے یعنی وہ یعنی کر سکے. تو یہ چیز میں آپ کو آلریڈی بتا چکا ہوں کہ خان صاحب کی رہائی تو ضرور ہوگی, لیکن یہ رہائی ذرا بکری ٹائپ دی ہوئے گی. وہ رہائی نہیں ہوئے گی جڑے ساڈے پی ٹی آئی والے دوست ہیں وہ اکثر یعنی جس طرح مطلب کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ دیکھو یاد رکھیں یہ کوئی پاکستانی فلم نہیں ہے. مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے, میں نے ایک فلم مدیہ شاہ اور شان صاحب کی ایک مووی تھی, تو اس دور میں کبھی کبھی ہم سینما چلے جاتے تھے, تو اس میں شان صاحب پھنس جاتے ہیں قتل کیس, ٹھیک ہے جی, اور یعنی شان صاحب کے پاس بندوق ہوتی ہے تو قتل ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. چگولی کہیں دوسرے جس کو وہ کہتے ہیں نا, کیا کہتے ہیں, جو ایک سین سے باہر ایک اینگل ہوتا ہے, بلیک کارنر کہتے ہیں اسے, کیا کہتے ہیں کہ بھائی ادھر گولی چلی گئی مار کوئی اور گیا سی, لیکن کیونکہ سامنے بندوق پڑی دی سی شان صاحب نے, تے ایسے ہوئے جناب کہ وہ بندے دو ترے پڑ گئے. شان صاحب کو گرفتار کر لیا جاتا ہے. تو پھر جناب ایسے ہوتا ہے کہ گھر میں ان کی ایک بھابھی ہوتی ہے, والد ہوتے ہیں, بہنوئی ہوتا ہے, تو وہ جناب گھر میں بڑے پریشان ہوتے ہیں. ان کی جو مدر ہوتی ہیں وہ رو رہی ہوتی ہیں. تو تھوڑی ہی دیر کے بعد, کیونکہ اب فلم جو ہے وہ یعنی اینڈ کی طرف جا رہی ہوتی ہے, تو تھوڑی دیر تو بعد یہ حیرت انگیز طور پر بغیر کوئی پروسیڈنگ ہویا یا تکایا شان صاحب گھر پہنچ جاندے, اور شان صاحب کہندے کہ ماں جی تسی پریشان نہ ہو, جج صاحب نے کیا یہ سارا الزام بکواس ہے تو انہوں نے منو بری کر دیتے, ٹھیک ہے جی. تو اب وہی ڈیفینیٹلی یہ جو آپ کی موویز ہوتی ہیں یہ آپ کی سوسائٹی کی عکاسی کرتی ہیں. تو اسی طرح کے اسکرپٹ نے میرے خیال میں جو ہماری قوم کا بیڑا غرق کیتے ہیں نا, کہ اسی وہ سوچتے نہیں ہیں, یعنی عقل و فہم یعنی جو شعور والی بات ہے کہ یار کوئی ایک لیگل پروسیس ہوتا ہے, ادھر سے گزر کے آپ نے آنا ہوتا ہے. تو کہ اس کے بعد کہ رہائی ہونا اتنی ممکن نہیں ہے. جیسے خان صاحب کی یہ رہائی توشہ خانہ یہ جو کیس تھا اس میں جو سزا معطل کی گئی ہے, تو جی اکثر میں ویکھیا کہ جڑے 302 دے مجرم ہوندے نے انہوں نے مارے ہوندا ہے بالکل ہی, اور تقریباً مہینے 2 تو بعد وہ بھی باہر آ جاندے ہیں, ضمانت کے اوپر آ جاتے ہیں, اور سزا ان کی معطل کر دی جاتی ہے, اور وہ پھر مقدمہ چلتا رہتا ہے, اور پھر جب اگر پروو ہو جاتا ہے تو پھانسی دے پھندے تے بھی پہنچ جاتے ہیں, وہ معاملات بھی ہوتے ہیں. تو یہاں پر جناب یہ کہ خان صاحب کو لینے کے لیے پہنچے, تو یہ میں ابھی آپ کو خبر بھی دے رہا ہوں اور میرا وجدان بھی ہے. خیر میں نے جو پہلی بات کی تھی جب کہ خان صاحب کہیں مطلب چلے جائیں گے, تو وہ دیٹ واز مائی وجدان, دیٹ واز مائی پولیٹیکل وجدان, اور وہ ایک انالیسس تھا پاکستان کی جو سیاست کا جو ایک مزاج ہے اس کو دیکھتے ہوئے میں نے ایک یعنی پریڈکٹ کیا تھا, پاسبلٹیز دیکھی تھیں. پھر خان صاحب کا جو سیاست میں کردار ہے یا ہو سکتا ہے اس کو دیکھا, اور بہت سارے معاملات کو دیکھنے کی کوشش کی. تو اس کو سارے اندر مکسچر کر کے تو پھر میں نے ایک مطلب اسٹیٹمنٹ وہ دی جو ویلاگ میں تھی. تو ایسے ہیں جناب کہ ڈیفینیٹلی شنید ہے کہ بی بی بشرا جو ہیں بشرا بیگم صاحب ہیں, انہوں نے بھی یعنی کہیں رابطہ کیا ہے اور مذاکرات وہ چل رہے ہیں, ٹھیک ہے, کہ خان صاحب کی جان ایس عذاب تو تے چھوٹے, ٹھیک ہے جی. ڈیفینیٹلی گرمی میں یہ حبس بھی یہ مچھر کھٹمل, اور ایک پھر وہی کہوں گا کہ ایسی پرسنالٹی جنہیں شہزادیاں اور زندگی گزاری ہوئے, ٹھیک ہے جی. اب ادھر ہمارے جو یوتھیا بھائی ہیں, پی ٹی آئی کے بھائی ہیں, اور میرے دوست یوتھڑے جنہیں خاص طور پہ وہ تو خان صاحب نے کوئی لوہے دا ایک وہ کی کہتے ہیں اپنا سپر مین نہ برانڈ دے چکراں چ. تے کل پرسوں بھی مجھے ایک دوست ملے, انہیں کہ یار وہ فقیر آدمی ہے اور ڈٹیا ہے. تو پھر میری اچھی خاصی ان سے تلخی ہو گئی, اور میں کہ خان صاحب یقیناً اے گل انہوں تک پہنچ جائے نا, تو خان صاحب پھر جو یعنی آپ کے ساتھ کریں نا, اگر آپ سامنے چلے جاؤ اس سچویشن میں, تو یہ وہ تو کہتے ہیں کہ جڑا بھگت رہا ہوتا ہے انہوں پتہ ہوتا ہے کہ میں کی بھگت رہا. تو جی موسٹ پرابلی یہ ہے کہ اب نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو گیا ان سائفر ہے, اس بعد القادر ٹرسٹ ارباں روپے دی چکر, ٹھیک ہے جی. اس تو بعد 190 ملین ملک ریاض والا چکر,
ठीक है जी, ना मुकने वाली गेम जी है। उसके बाद तोशा खाना में अभी तो सिर्फ करोड़ों की बात हुई है, गो अरबां की धीरे जवाहरात की वो भी गल होनी है। अच्छा, उसके अलावा और बहुत ज़्यादा बेशुमार करप्शन के स्कैंडल्स हैं जो आगे चल के और मामलात को टेढ़ा करेंगे। तो बल्कि ऐसा भी है कि यानी मुझे ऐसे लगता है कि आगे चल के जो उनकी एली हैं उनके लिए भी वक्त मुझे मुश्किल नज़र आ रहा है। आने वाले दिनों में यानी कोई ना कोई मामला होगा। तो जी वो जो बात है ना कि वो लेने पहुंच गया, तो ये मैं इस चीज़ की तस्दीक कर सकता हूँ अपने ज़राए से भी कि कुछ मामलात हैं जो नगोशिएट अपनी सतह पे किए जा रहे हैं कि आओ जी विच पवो तो ऐसा जाब तो जान छुड़ाओ। तो मुझे उम्मीद है कि कुछ महीनों के बाद, हम कुछ महीने तो लगेंगे। अब देखें इलेक्शन इंशाल्लाह फेब में हो जाते हैं तो एक मजबूत गवर्नमेंट आने के बाद, वैसे जी निगरान गवर्नमेंट भी एडी कमज़ोर कोई नहीं, काकड़ साहब जड़े ना वो चंगी भली गल कड़ा के कढ़ सकते हैं, नौजवान आदमी पढ़े लिखे बंदे मामला फहम है और कोई भी यानी स्टेबल हो सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि मतलब यानी ये मैं यानी वैसे अपना एक पोलिटिकल आपको विजन बता रहा हूँ कि वो जो भी कार्रवाई होगी वो डेफिनेटली आगे चल के इलेक्शंस के बाद भी हो सकती है, लेकिन मेरे ख्याल में इलेक्शन से पहले भी यानी सूरत हाल हो सकती है। ये हुण सारा डिपेंड करता है कि खान साहब किन्ने जल्दी तंग तो वैसे आए दिन जो मेरे पास खबर अखबार है जो रिपोर्टें पहुँचती हैं उसके मुताबिक तो वो कहते केड़ा वेला होवे ठीक है मैं तो जान छुड़ाऊँ। तो मामला तो जी चल रहे हैं, मज़ीद को खबर होगी आपको बताएंगे। तो ऐसा है जी कि बाकी वो जो दोस्त ख़ास तौर पे ये जे साडे वीलागर ਜਿਹੜੇ रोज़ी रोटी कमाण ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਐਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ मतलब यानी गुमराह मतलब कर रहे होते हैं और लोग भी हैं वो भी जनाब झूठ ही सुनना चाहते हैं। ठीक है जी, जैसे कि अभी मैंने लास्ट वीलॉग की है ये खान साहब की जो सज़ा मुअत्तल हुई है और उसके बाद फिर मैंने जब उसमें ये फ़िक्रा कहा कि भी साइफ़र में दोबारा उनको गिरफ़्तार कर लिया गया और जैसे मैंने कहा था कि खान साहब जो हैं वो बाहर नहीं आ सकेंगे, तो अहमद ज़हीद बाबर साहब ने कल रात को मुझे जनाब जो मैसेजेस किए वो अपनी हालत मखसूस में उड़ने लगी मैं संग हवा के। ठीक है जी, और वो उड़ते उड़ते फ़िज़ाओं में थे शायद, तो वो फिर उन्होंने जनाब नदीम आलिम जो हमारे दूसरे मुश्तरका दोस्त हैं उनको उन्होंने मुखातिब करते हुए काफ़ी शदीद रद्द अमल का मुजाहरा किया। उन्होंने मुझे एक मतअस्सुब बुग़्ज़ इमरान और उसके अलावा कहा कि भाई खुशी तुम्हारे चेहरे से फूट रही थी और जनाब इस तरह गालें तुम्हारी चमक रही थीं और तुम्हारा यानी बस नहीं चल रहा था कि अगर तुम वीलॉग ना कर रहे होते तो तुम छलांगे मार मार के जनाब जो है ना वो हंस हंस के कहके लगाते। तो उस पर फिर मैं उस पर क्या कह सकता था, मैंने हल्का फुल्का एहतजाज ही किया और मैंने उनको अपनी फीलिंग्स बताई कि देखें मैं इम्पार्शियलिटी या न्यूट्रलिटी के असूल पर पूरी तरह कारबंद हूँ। हुण मैं की कहवां कि खान साहब की गिरफ्तारी नहीं हुई, मैं हुण की झूठ बोलना कि खान साहब बाहर आ रहे हैं ताकि जनाब सारा कुछ उड़ा के रख देंगे। अब एक चीज़ मैं कि जी जिस तरह सूरज है वो मगरब की तरफों नहीं निकल सकता, जदों निकलेगा मैं सुने हैं जो कहानियाँ किस्से कहानियाँ में पढ़ी हैं। ठीक है जी, जो मेरे तक मालूमात पहुँची है कि जिस दिन वो मगरिब से थोड़ी देर के लिए तलू होगा तो वो क़यामत की निशानियों में से एक बड़ी निशानी होगी। ठीक है जी, तो फ़िलहाल वक्त तो कोई ऐसी यानी नहीं सूरत हाल अगर साढ़े करम या करतूत यानी अहो जी हैं बट वो जो उसके सिम्टम्स यानी वो जो हमने पढ़े हैं यानी वो मुझे नज़र नहीं आ रहे। तो सेम लाइक डैट मैंने यही अर्ज़ की जी कि मैं किस तरह ये हुण कह देवां कि जनाब खान साहब अज आए तो कल आए तो जनाब नहीं ए हुण सारी सज़ावां मतलब ख़त्म हो जाएंगे। वो गल कि यार वो दिन गुजर गए जब 10-10 15-15 ज़मानतें अप्लाई की जाती थी। अभी भी खान साहब के वकला ने 9-10 ज़मानतें अप्लाई की हैं, तो आप रिज़ल्ट देख लोगे कि शायद कोई एक आधे ते लभ जाए तो बाकी वो उसी तरह सस्टेन रहनगियां और हुण दिन भी रह गए 14-15। ठीक है जी, तो 14-15 दिनों तो बाद मामला जो हैं वो तेज़ी से और
طرف بھی جائیں گے. تو جی یہ جو خبر کہ خان کو لینے پہنچ کے تو یہ معاملات چل رہے ہیں جی بالکل, اور آنے والے دنوں میں مزید کوئی ڈیولپمنٹ ہوگی تو آپ کو بتائیں گے. اللہ تعالیٰ پوری دنیا پر, پاکستان پر بیل بیل بوٹے بوٹے پر اپنا کرم فضل کرے. اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی ہلکا جو بیل آئکن دا بٹن دبا دو, کمنٹ باکس میں یعنی کمنٹ بھی دے دیں, جو بھی آپ کی رائے ہے یعنی آپ وہ ضرور دیں. مرغا بار بار بول رہا ہے تو اس پر میں انشاءاللہ اگلے ولاگ میں ایک بات کروں گا, بڑے مزے کی آپ کو بتاؤں گا, اور انشاءاللہ ملیں گے جی اگلے ولاگ میں. تب تک کے لیے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.